নমস্কার, আমি অতসী বুটিক ফ্রম কলকাতা। আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে এসেছি একদম রথযাত্রা স্পেশাল ভিডিও নিয়ে এসেছি। তার দুটো কারণ রয়েছে। সামনেই আমাদের খুব স্পেশাল রথযাত্রা, তো তার জন্য একটা ডিসকাউন্ট রেখেছি। আর সেকেন্ড যেটা হচ্ছে, যেহেতু রথযাত্রা মানেই আমাদের দুর্গাপুজোর সূচনাও শুরু হয়ে যায়, তো সেই জন্য রেশম চেক শাড়িগুলোকে আরেকটু আলাদাভাবে একটু কেটে জুড়ে বানিয়েছি। কেমন লাগছে সবাইকে বলো প্লিজ, একটুখানি জানাবেন কমেন্ট সেকশনে যে শাড়িগুলো দেখতে কেমন লাগছে। আর কি রকম ধরনের নতুনত্ব ডিজাইনের শাড়ি আপনারা চাইছেন, এগুলো অবশ্যই আপনাদের জন্য কমেন্ট সেকশন খোলা থাকবে। এবার আমি দেখাতে শুরু করি। আমাকে দেখে বুঝতে পারছেন আমি একটা এরকম শাড়ি পরে রয়েছি, মানে মিক্সড অ্যান্ড ম্যাচ করেছি রেশম চেকে। দুটো শাড়িকে কেটে জুড়ে বানিয়েছি। আর তাতেও শুধুমাত্র তাই নয়, এই শাড়িগুলোতেও কিন্তু আমরা আপনাদের জন্য একটা অফার প্রাইস রেখেছি। প্রাইসটা বলবো, একটু সাথে থাকবেন। একটা শাড়ি দেখানোর পরেই আমি আপনাদেরকে প্রাইসটা বলে দেবো। প্রাইস সব শাড়িতে আমরা মেনশন করে দিই। প্রত্যেকটা শাড়ি যারা আমাদের সাথে অলরেডি কানেক্টেড তারা মোটামুটি জানেন যে এই শাড়ি কি প্রাইস রয়েছে আর অফারটা কি দিচ্ছি সেটাও আপনাদেরকে জানাবো, একটু সাথে থাকবেন। আচ্ছা, এবার প্রথম শাড়িটা দেখাচ্ছি। ফার্স্ট শাড়িটা দেখুন, একদম রেশম চেকের ওপর এমব্রয়ডারি ওয়ার্কের শাড়ি। এইভাবে কিন্তু ভীষণ সুন্দর ভাবে, আপনারা জানেন যে একদম অথেন্টিক বুটিক স্টাইলে যে রেশম চেকের এমব্রয়ডারি শাড়ি হয়, সেই শাড়িগুলো নিয়েই আমরা কাজ করি। एकदम ऑथेंटिक बुटीक स्टाइल की साड़ी अगर आप पसंद करते हो, चाहते हो, तो जरूर हम लोगों से कांटेक्ट कीजिएगा। ये साड़ी एकदम बुटीक स्टाइल में ही हम लोग बनाते हैं। हम लोग का खुद का आर्टिशियन होते हैं, कारीगर होते हैं, जिससे हम लोग बनाते हैं। এইবার ফার্স্ট শাড়িটা দেখে বুঝতে পারছেন, ফার্স্ট হাফটা কিন্তু এরকম ভাবে সুন্দর ভাবে কিন্তু স্ট্রাইপ করে এমব্রয়ডারি করে দেওয়া রয়েছে। আর সেকেন্ড হাফটা যেটা রয়েছে, ফার্স্ট হাফটা একদম ব্লু কালার, যেটা হচ্ছে ব্লু শেডটা হচ্ছে একদম মানে रॉयल ब्लू और नेवी ब्लू माঝখানে ब्लू शेड। और सेकेंड हाफ जो है एकदम पेस्ता ग्रीन के साथ देखिए एप्लिक वर्क किया गया है, जो है एकदम पिंक कलर के एप्लिक वर्क। ये रहेगा एप्लिक वर्क एंड ये रहेगा एम्ब्रॉयडरी। फर्स्ट हाफ में एम्ब्रॉयडरी रखा है, सेकेंड हाफ में एप्लिक वर्क रखा है। एंड फर्स्ट हाफ में देखिए यहाँ पे स्कैलप डिजाइन भी किया हुआ है, जहाँ पे साड़ी को और भी हाईलाइट कर रहा है। এবার বলুন কেমন লাগছে। আমি একটু ড্রেপ করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, অবশ্যই দেখাবো যে কেমন লাগছে। সবার কাছে কিন্তু কমেন্ট চাই যে শাড়িগুলো দেখতে কেমন হয়েছে। দেখুন ড্রেপ করে দেখাচ্ছি। ব্লু এর সাথে পেস্তা গ্রিন কালার কম্বিনেশনটাও বা কেমন লাগছে আপনাদের সেটা অবশ্যই জানাবেন। আর কি ধরনের কালার কম্বিনেশনে চাইছেন সেটাও জানাবেন। দেখুন এইটা যাবে কিন্তু লুক অফ দ্য শাড়ি অসাম। আমার তো ভীষণ সুন্দর লাগছে। আপনারা এখন সুন্দর শাড়ি পরুন, পুজোর সময় সুন্দর করে ব্লাউজ বানান। এইটা থাকছে ব্লাউজটা, এই ব্লাউজটা দিয়ে আপনারা পরুন, শাড়িটা ভীষণ সুন্দর লাগবে। আর এবার প্রাইসটা বলবো। প্রাইসটা হচ্ছে 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। এটা তো আমাদের নর্মাল প্রাইস থাকে 2490 টাকা, বাট বললাম যে অফার আছে। অফারটা শুধু ফ্ল্যাট 200 ডিসকাউন্ট করছি। 100 টাকাও নয়, 200 ডিসকাউন্ট দিয়ে শাড়িটা আজকে আপনারা পেয়ে যাবেন सिर्फ 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। जो लोग इंस्टेंट एंड प्रीपेड में बुक कर रहे हैं, एंड जो लोग बुक कर रहे हैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा अगर आप लोग वो डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हैं। देखिए এইটা দেখুন, ফার্স্ট হাফটা দেখুন এরকম ভাবে সুন্দর করে এইভাবে এমব্রয়ডারি করে দেওয়া রয়েছে। দেখুন কতটা সুন্দর এরকম ঝাড় করে সুন্দর সুন্দর এমব্রয়ডারি করে দেওয়া হয়েছে। টার্কুইশ ব্লু বা ফিরোজি ब्लू कलर। एंड सेकेंड हाफ का जेटा रही है, सेकेंड हाफ का होता है येलो कलर। सेकेंड हाफ जो है येलो कलर के ऊपर इतना सुंदर सा देखिए ये डिजाइन बना हुआ है। पूरा साड़ी जो है सुंदर करके काट के जुड़ के हम लोगों ने बनाया है। और भी आप लोगों को थोड़ा सा सबसे हटके दिखाने के लिए, क्योंकि सामने दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दिवाली, ये सब फेस्टिवल्स, ऑलरेडी गणेश चतुर्थी सब आ रहा है। थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए हम लोगों ने कोशिश की है। सबको बोलूंगी कि प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि साड़ी कैसे बना हुआ है। ये रहेगा লুক অফ দ্য শাড়ি। এইভাবে এটা যাবে ব্লাউজের পোর্শনটা, আর এইটা যাবে শাড়ির লুকটা, ফার্স্ট হাফটা এইভাবে কিন্তু যাবে। এই रहेगा ফার্স্ট হাফ অফ দ্য শাড়ি। স্যার রিয়েলি অসাম শাড়ি। बुकिंग এর জন্য আপনাদেরকে স্ক্রিনশট দিতে হবে। अगर आप लोग जानना चाहते हो बुकिंग के लिए, आप लोग ये साड़ी लेना चाहते हो, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट आवर बुकिंग नंबर। विदाउट स्क्रीनशॉट हम लोग को पता नहीं चलता आप कौन सी साड़ी के लिए क्वेरी कर रहे हैं। जैसे मैंने एक वेयर किया है व्हाइट एंड रेड की कॉम्बिनेशन, ये भी है व्हाइट रेड कॉम्बिनेशन, बट इसका फर्स्ट हाफ जो है व्हाइट में है। देखिए फर्स्ट हाफ जो है व्हाइट में है, ऐसे एम्ब्रॉयडरी रहेगा। एंड सेकंड हाफ जो है व्हाइट में रहेगा। ये रहेगा व्हाइट। আমি একটু খুলে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে শাড়িটা। ফার্স্ট हाफ जो ऐसे व्हाइट में रहेगा, ये रहेगा फर्स्ट हाफ की डिजाइन। एंड सेकंड हाफ जो है, सेकंड हाफ में आपको इतना सुंदर सा
काट करके डिजाइन किया गया है। ये रहेगा लुक ऑफ द साड़ी। आई थिंक बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं जरूर बताएगा, बिकॉज आप लोगों की कमेंट्स के लिए हम लोग वेट करते हैं। और एक बोलूंगी सबको, जो लोग नए देख रहे हैं, जो लोग न्यू देख रहे हैं, उन लोगों को बोलूंगी प्लीज हम लोग को पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिएगा। इस तरह की अगर सुंदर सुंदर साड़ी आप लोग देखना चाहते हो तो जरूर आप लोग हम लोग को पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिएगा। ये रहेगा लुक ऑफ द साड़ी एंड ये रहेगा ब्लाउज की पोर्शन। फर्स्ट हाफ में व्हाइट है, जो पटली पोर्शन रहेगा पटली पोर्शन में आपको ऐसे रेड आपको कॉन्ट्रास्ट के साथ पटली मिल जाएंगे। ये रहेगा लुक অফ দ্য শাড়ি। বিউটিফুল শাড়ি। আমার তো মনে হয় খুব ভালো লাগছে। আপনাদের অপেক্ষায় রয়েছি, আপনারা কমেন্টস করবেন যে কেমন লাগছে। আচ্ছা নেক্সটটা দেখাই, এটাও ভীষণ সুন্দর। এটা দেখুন, এটা হচ্ছে ফার্স্ট হাফটা রয়েছে ইয়েলো কালার। ফার্স্ট হাফ ইজ ইয়েলো আর সেকেন্ড হাফ ইজ টার্কুইশ ব্লু। ইটস আ বিউটিফুল ওয়ান। ফার্স্ট হাফের ডিজাইনটা এইভাবে যাচ্ছে, এইটার ডিজাইন যাচ্ছে জাস্ট এর আগে যেটা দেখালাম তার বোধহয় তার রিভার্সটা করা হয়েছে। অ্যান্ড সেকেন্ড হাফ যেটা রয়েছে এই ডিজাইনটা থাকছে, পাটলি পোর্শনে এই ডিজাইনটা থাকছে। এক্সেলেন্ট পিস। আমি একটু ড্রেপ করবো অবশ্যই কেমন লাগছে লুক অফ দ্য শাড়ি। সি ভীষণ সুন্দর। ফার্স্ট হাফ ইজ ইয়েলো কালার অ্যান্ড সেকেন্ড হাফ ইজ টার্কুইশ ব্লু। যারা যারা আমাদেরকে ফেসবুকে দেখছেন তাদেরকে বলবো যে আমাদের পেজটা লাইক অ্যান্ড ফলো করে রাখবেন যদি আপনারা নতুন দেখছেন। আর যারা আমাদের ইউটিউব থেকে দেখছেন তাদেরকে বলবো প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা ইনস্টাগ্রাম থেকে দেখছেন তাদেরকে বলবো আমাদেরকে প্লিজ ফলো করে রাখবেন এই ধরনের কানেকশন যদি আপনারা দেখতে চাইছেন। এটা যাবে লুক অফ দ্য শাড়ি। আচ্ছা লাস্ট এই এই ডিজাইনেরই এরকম কেটে জুড়ে যে ডিজাইনটা রয়েছে তার আরেকটা ডিজাইন দেখাচ্ছি। এটা অ্যাপ্লিকের সাথে এমব্রয়ডারি করা রয়েছে। দেখুন একটা শাড়িতে আপনারা एप्लिको पाচ্ছেন, एम्ब्रॉयडरी पाচ্ছেন। आप लोगों को एक साड़ी में एप्लिक मिल रहा है और उसके साथ साथ एम्ब्रॉयडरी मिल रहा है। এটা তো খুবই সুন্দর হচ্ছে। फर्स्ट हाफ इज पेस्ता ग्रीन कलर, उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे इतना सुंदर सा एप्लिक किया हुआ है, रानी कलर की एप्लिक किया हुआ है। एंड सेकेंड हाफ जो है सेकेंड हाफ ब्लू कलर के साथ ऐसे ही रानी एंड पिंक देके स्ट्राइप करके करके बनाया गया है। बहुत सुंदर है ये भी डिजाइन। আমি একটুখানি এটাকেও খুলে দেখাবো কেমন আসবে। ভীষণ সুন্দর শাড়িটা। এইভাবে ফার্স্ট হাফ এইভাবে অ্যাপ্লিক যাচ্ছে एंड सेकेंड हाफ যেটা যাচ্ছে सेकेंड हाफে এইভাবে কিন্তু एकदम स्ट्राइप। सेकेंड हाफ जो इतना सुंदर सा स्ट्राइप करके उसका डिजाइन आएगा, बहुत सुंदर है। आप लोग पूजा के लिए एक जरूर लेके देखिएगा, सबकी नजर आपकी तरफ जरूर जाएगी। कुछ भी नहीं है, इतना सुंदर सा साड़ी जो साड़ी है ना, ये सब साड़ी ऑर्डिनरी साड़ी नहीं है, एकदम ही हैंडलूम साड़ी जैसे बूटीक स्टाइल साड़ी है। हर साड़ी देखिए ये जो एप्लिक है साड़ी जो है इसको काट के फिर से यहाँ पे स्टिच करना पड़ता है। कितना सारा एप्लिक यहाँ पे किया हुआ है। इसके बाद एम्ब्रॉयडरी होते हैं और एकदम जो हम लोग जो कॉटन की जो रेशम चेक होते हैं, जो दो बेस मटेरियल है वो हम लोग एकदम कॉटन के रखते हैं। ओवरऑल एकदम एक साड़ी जो बनाते हैं जो आपके लिए एसेट हो जाएगा। इतना सुंदर सा साड़ी हम लोग बनाते हैं। एंड ये रहेगा পিওর কটন কি ব্লাউজ পিস जिसमें অ্যাপ্লিক किया हुआ है। সো এরকম ধরনের শাড়ি যদি পছন্দ করেন অবশ্যই বুক করবেন। আজকে ফ্ল্যাট 200 ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা এই শাড়িটা আপনাদেরকে দিচ্ছি। প্রাইস रहेगा सिर्फ 2290 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। আরেকটা ডিজাইনের সাথে সাথে দেখাবো যারা একদম সিম্পলের মধ্যে চাইছেন, কোনো মানে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচের মধ্যে যেতে চাইছেন না, তাদের জন্য অবশ্যই দেখাবো। তারা ভিডিওটা দেখছেন, বহু ধরনের মানুষের সাথে আমরা কাজ করি। কেউ সিম্পলের মধ্যে চাই, কেউ খুব গর্জাসের মধ্যে চাই, কেউ ইউনিক চাই। তো তাদের জন্য এটা একটা সিম্পলের মধ্যে রেখেছি। দেখুন এটাও দেখুন এই রথযাত্রা স্পেশালেরই। এই যে এইটা একটা মানে খুব ছোটবেলায় আমাদের একটা খেলনা পাওয়া যেত এরকম, সেই হাওয়াই যে উঠতো না এরকম চক্র টাইপের, এই ডিজাইনটা আমরা করেছি। আর ভাবলাম রথযাত্রার আগে এটাই সব থেকে একটা ভালো স্পেশাল ডিজাইন হবে। সিম্পলের মধ্যে बॉर्डर जुड़े রয়েছে, কাজটা এইভাবে সুন্দরভাবে स्कैलअप করে দেওয়া হয়েছে। ऐसे इतना सुंदर सा स्कैलअप करके इसको हाईलाइट किया गया है। और उसके साथ साथ पूरा साड़ी में एकदम सिंपल सा डिजाइन एकदम चला जाएगा, फर्स्ट टू लास्ट तक ऐसे ही जाएगा। बहुत सुंदर साड़ी है। ये सब साड़ी आपको मार्केट में 2400 2600 इस प्राइस में मिलते हैं, बट आज आपको 200 डिस्काउंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ रथ यात्रा। सो आप लोग जल्दी जल्दी बुक कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके अगर ये साड़ी आपको चाहते हो। ये साड़ी हम लोग
प्री बुक भी कर सकते हैं, आपके लिए हम लोग बना भी सकते हैं, बट इस प्राइस में आपको ये साड़ी नहीं मिलेंगे। अगर आप प्री बुक चाहते हो, अगर स्टॉक आउट हो जाता है तो आपको फिर जो ओरिजिनल जो प्राइस रहेगा 2490 उसी प्राइस से आपको ये फिर लेना पड़ेगा। तो जल्दी स्क्रीनशॉट दीजिए जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है। ये बहुत সুন্দর सा রামা গ্রিন কালারের উপরে কিন্তু এই শাড়িটা করা হয়েছে, আর এটা যাবে ব্লাউজের পোর্শন। এটার এই শাড়িটার না আমার যেটা মনে হয় এই যে স্ক্যালাপ ডিজাইনটা, এই স্ক্যালাপ ডিজাইন আর এই যে ভাবে যে এই যে ডিজাইনটা করা হচ্ছে না, ভীষণ হাইলাইট করছে, পরলে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগবে। আশা করি আপনাদের পছন্দ হচ্ছে। সবাইকে বলবো जल्दी स्क्रीनशॉट दीजिएगा अगर ऑफर आपको लेना है। सिर्फ 2290 में आपको ये साड़ी डोर स्टेप डिलीवरी हो जाएगा। एंड सबको बोलूंगी प्लीज शेयर इज मस्ट, शेयर कर दीजिएगा ये साड़ी अगर आपको ये डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हो। तो देखिए পিচ কালার ফ্যাশনে প্রচন্ড ইন এখন। পিচ কালারটা এইবার পুজোয় একটা না একটা শাড়ি আপনাদেরকে পিচ কালারে নিতে হবে, আর এরকম যদি সুন্দর একটা এমব্রয়ডারি করা থাকে তাহলে তো অবশ্যই আরো ভালো লাগবে। এটা যাবে ব্লাউজের পোর্শন। প্রত্যেকটা শাড়ির সাথে কিন্তু আমরা ম্যাচিং করে ব্লাউজ দিয়ে দিই, যখন ডিসপ্যাচ হয় ম্যাচিং ব্লাউজ থাকে। আর প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু 6 माने 5.5 मीटर साड़ी लेंथ, साड़ी की लेंथ अगर आप लोग पूछना चाहते हो तो हर जो साड़ी है ना 5.5 मीटर जो नॉर्मल लेंथ होता है साड़ी का वही रहेगा। उसके साथ साथ अलग साइड ब्लाउज मिलता है जो अप्रॉक्स 1 मीटर के आपको ब्लाउज मिल जाएंगे। एंड वॉश केयर आप लोग को जरूर बताऊंगी, आप लोग पूछते हो वॉश केयर कैसा होगा। फर्स्ट टाइम आप लोग ये साड़ी जरूर ड्राई वॉश कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम से आप लोग होम वॉश भी कर सकते हो, बट रिकमेंड करूंगी ऑलवेज ड्राई वॉश ही करना। इसके लिए साड़ी बहुत दिन तक आपके साथ जैसे जैसे है ना एकदम न्यू जो होगा वही रहेगा, ऐसे ही आपके पास ये শাড়ি রয়ে যায়গা। প্রত্যেকে বলবো যে ওয়াশ কেয়ারের জন্য আপনারা ফার্স্ট টাইম ড্রাই ওয়াশ করবেন, আর নেক্সট টাইম থেকে এগুলো কিন্তু আপনারা হোম ওয়াশ করতে পারেন, বাট আমি বলবো যে আপনারা হোম ওয়াশ না করার থেকে পলিশ করিয়ে রেখে দেবেন বা একবার ড্রাই ওয়াশ করিয়ে রেখে দেবেন 2-3 বার পরার পর। বহুদিন পর্যন্ত কিন্তু এই শাড়িগুলো কিন্তু ভালো থাকে। আর রেশম চেক শাড়ি হচ্ছে ভীষণ লাইট ওয়েট। এখন এই শাড়ি সম্বন্ধে আশা করি আলাদা করে বলার কিছু নেই, বিকজ সবাই জানেন মানে থ্রু আউট যা মানে আমাদের শুধু কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গল নয়, বাইরে প্রচুর মানুষ রয়েছেন যারা এই শাড়ি পছন্দ করেন বিকজ অফ লাইট ওয়েট। ভীষণ লাইট ওয়েটের শাড়ি, তার উপরে সামার ফ্রেন্ডলি শাড়ি তো আছে। थ्रू आउट द ईयर ये শাড়ি আপনারা পরতে পারেন। थ्रू आउट ईयर ये साड़ी आप पहन भी सकते हो, इतना लाइट वेट एंड समर फ्रेंडली साड़ी है ये। तो सब ये साड़ी पसंद करते हैं। प्योर कॉटन कोटा में चाहते हो तो जरूर हम लोगों से कांटेक्ट कीजिएगा। बुकिंग नंबर 9831372101 ये रहेगा बुकिंग नंबर। कोई भी साड़ी की क्वेरी हो, कोई भी कुछ भी डिजाइन के बारे में अगर आप कोई भी आपको क्वेरी होते है प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके फिर हम लोगों को जो बुकिंग नंबर है उस पर आप लोग दीजिएगा। ये रहेगा मेरा वाला साड़ी, और मेरा वाला साड़ी की जो ब्लाउज पीस है ये रहेगा मेरा वाला साड़ी की ब्लाउज। मैं हमारे ब्लाउज तो देखिए দিচ্ছি, এইটা যাবে ব্লাউজ। আমি একটা রেড কালারের ব্লাউজ দিয়ে পরছি, বাট এই ব্লাউজটা কিন্তু আমার পার্সোনাল ব্লাউজ। আপনাদেরকে আমার শাড়ির সাথে এই ব্লাউজটা দেওয়া হবে। কেমন লাগলো ভিডিও দেখতে অবশ্যই জানাবেন। প্লিজ সবাইকে বলো কমেন্ট সেকশনে জানাবেন, বিকজ আজকে কিন্তু আপনাদেরকে রথযাত্রা স্পেশালে কিন্তু ফ্ল্যাট 200 ডিসকাউন্টের সাথে সাথে কতগুলো নতুন শাড়িও আমরা আপনাদেরকে দেখালাম, যেগুলো আমরা স্পেশালি পুজোর জন্য বানিয়েছি। তো আপনাদের কমেন্টসের অপেক্ষায় থাকবো। কেমন লাগলো শাড়িগুলো দেখতে অবশ্যই জানাবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ভিডিও।